خدا کے خادم یہاں پہ ہیں، تو ان کو ہم دعوت دیتے ہیں پاسٹر ہدایت کو کہ آ کے ہمیں زندگی بخش کلام سنائیں تالیوں کے ساتھ۔ آئے زوردار تالیاں، زوردار تالیاں۔ خدا کے بندہ کو خدا شارجہ کے اندر ایک خوبصورت چرچ میں اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے خدا استعمال کر رہا ہے۔ خدا نے اپنے بندہ کو بڑی برکت دی ہے۔ وہاں اردو میں خدا کا بندہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے، جو وہاں انگلش میں میسیج ہوتے ہیں ان کو اردو میں کنورٹ کر کے کلیسیا تک پہنچاتے ہیں۔ ان میں کچھ انڈین لوگ ہیں، کچھ پاکستانی لوگ ہیں اور کچھ بنگلہ دیش سے، اس طرح دوسرے ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے خادم ترجمانی کرتے ہیں اور بڑی خوبصورت خدا نے برکت دی ہوئی ہے۔ اس طرح ذرا زوردار تالیاں بجا چلے خدا کے خادم کو۔ یہ کلیسیا بھارت سے بہت پیاری لگتی ہے۔ زوردار تالیاں پیچھے سے۔ ہاللویا۔ تو میں خدا کے خادم اور سب کے دل کو دعوت دیتا ہوں اس طرح کی تالیوں میں، آپ کی تالیوں میں پریز آور آئے بات ہے۔ سی ایس کے بابرکت نام ہے، ہم سب کو سلام۔ لگتا ہے پاسٹر صاحب کے پلپٹ پہ نا حملہ ہونے والا ہے، جگہ بہت تھوڑی ہے، بس اب آپ انتظام کریں۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ جب میں گیا تھا تو بہت چند لوگ تھے اس چرچ میں، اور آج خدا مجھے فضل سے یہ چرچ کلیسیا سے بھرا ہوا ہے۔ ہاللویا۔ لیکن جو بھائی لوگ ہیں وہ ہمیشہ باہر ہی ہوتے ہیں، اور بھائی تو خیر نظر نہیں آ رہے، لیکن بہنیں کی تعداد جو ہے کافی زیادہ ہے۔ تو بھائی اپنا ہاتھ دکھائیں گے مجھے کہاں پر ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ خدا میں آپ سب کو سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اور بہت ہی تھینکفل ہوں آپ سب کا کہ آپ نے مجھے اس جگہ پر جانے کا موقع دیا، اور خدا کی شکر گزاری ہو کہ آج کی شام آپ کے ساتھ میں کلام کی کچھ حصہ کو شیئر کر سکوں۔ اور کلیسیا کی حالت سے لگ رہا ہے کہ آپ بڑے ہی پرجوش ہیں اور بڑے ہی جو ہے وہ جاگنے والے لوگ ہیں، تو آپ اپنے لیے تالیاں بجائیے۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ ایش وینسڈے ہے، اور یہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ راکھ کا راکھ کسے بولتے ہیں؟ راکھ پنجابی سے کہتے ہیں کہ جو لکڑیاں آگ لگتی ہے پھر سواہ ہوتی ہے، اور یہ جو ہے یہ سمجھے کہ ایک ماتم کی علامت ہے، غم کی علامت ہے، اور اپنے گناہوں پر واویلا کرنے کی علامت ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں گا کہ اپنے گناہوں کو جان کر اس پر پچھتانے کی علامت ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس رات کے بدھ میں ہمیں اپنے گناہوں کو جاننے کی ضرورت ہے، اور خدا کے آگے اپنے دلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں کیا ہوں؟ گنہگار ہوں، تو مجھ پر کیا کر؟ مجھ پر رحم کر، تاکہ خداوند میں اپنے گناہوں کو جان کر اس پر پچھتا سکوں، اس پر رو سکوں، اور خداوند میں تیری قربت کو حاصل کر سکوں۔ ہاللویا۔ آئے میرے ساتھ اب نکالیے گا کلام مقدس میں سے رومیوں کے خط میں سے ہم دیکھیں گے پولس رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کا 3 باب، اس کی ہم 23 آیت سے پڑھیں گے، ایک ہی آیت پڑھیں گے صرف۔ میں نے بھائی سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر ایک سٹینڈ کا انتظام ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ میں آج آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔
भाई आप इसको ऐसे करके पकड़ लेंगे प्लीज, थोड़ी देर के लिए। कलाम किस हवाले को पढ़ेंगे प्लीज? पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो माइक की जरूरत नहीं है। पढ़ेंगे इसको 23वीं आयत को, तीसरा बाब और उसकी 23वीं आयत रोमियो के खाते से। चलो मैं पढ़ देता हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। क्या लिखा है? सब मेरे साथ पढ़िएगा। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है? महरूम है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। मेहरबान जिंदा कुदूस आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद इस खूबसूरत शाम के लिए कि तूने हम सबको अपने हुजूर में आने का बड़ा फजल दिया खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि आज तेरा कलाम है खुदावंद हम सब की जिंदगी को बदल ले खुदावंद, और खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद यीशु के नाम में एक एक जिंदगी है खुदावंद आजाद होए खुदावंद, और खुदावंद तेरे कलाम को पहचाने और जाने, और खुदावंद इस बात पर ईमान रखे खुदावंद कि तू ही वो खुदा है जो जिंदगियों को बदल सकता है, और खुदावंद उस जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। आज तेरा कलाम है खुदावंद एक एक खुदावंद गूदे गूदे में से खुदावंद होकर गुजरे खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद, और तेरा नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की सितारिश करते हैं, मसीह यीशु के नाम ही दुआ मांग कर पाते। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, वो कहता है कि सबने क्या किया? गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है? महरूम है। सबने गुनाह किया का मतलब यह है कि कोई बंदा भी अपने ऊपर ये फख्र ना कर सके कि मैं बहुत ही रास्तबाज शख्स। आमीन। कलाम मुकद्दस साफ लफ्जों में बयान करता है कि सबने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम। हम सब जानते हैं कि सबसे पहले जो गुनाह हुआ है वो कहां पर हुआ? नहीं, सबसे जो पहला गुनाह हुआ है वो कहां पर हुआ है? आसमान पर। और किसने किया है? वो इब्लीस ने किया, और उसने उसी गुनाह का मुर्तकब जो है फिर आदम को ठहराया, और वही बीज जो है गुनाह का वो आदम की जिंदगी में बोध दिया गया। और हम देखते हैं कि जब आदम ने गुनाह किया तो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि उसके गुनाह की वजह से जो पूरी जमीन है वो क्या हुई? वो लानती हुई। और जरूर था कि उस लानत को खत्म किया जाता, उस लानत का खात्मा किया जाता, लेकिन उस लानत को खत्म करने के लिए हम देखते हैं कि कौन आया? खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह आ गया, जिसने उस लानत को खत्म किया। हालेलुया। आप सब वो पीछे तक इस क्यूब को देख सकते हैं भाई? आप देख सकते हैं? आगे बोलते हैं। इस पे क्या बना हुआ है? इंसान है, और क्या है? एक बोले कोई भी। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक इंसान की शक्ल नजर आती है, और इसके पीछे हमें तारीकी नजर आती है। ऐसे ही है, इसके पीछे ब्लैक कलर का निशान नजर आ रहा है आपको, और उसकी दूसरी साइड में हमें रोशनी नजर आ रही है। आसमान है और क्या है? रोशनी है। तो क्या होता है कि जब आदम गुनाह करता है तो आदम के और खुदा के दरमियान में क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? जुदाई की दीवार आदम के और इंसान के दरमियान में मेरे अजीजों खड़ी हो जाती है। ये जो तारीकी है ये गुनाह को जाहिर करती है। कलाम मुकद्दस में हमने क्या पढ़ा है? सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है? महरूम।
اور یہ پوری جو بڑی نو انسان جو پوری خلقت ہے جسے خدا نے اپنے قیمتی ہاتھوں سے تیار کیا وہ گناہ کے اندر گر جاتی ہے، اور خدا کا اور انسان کا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ملاپ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، اور جدائی کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جدائی کی دیوار کو ختم کرنے کے لیے خدا کا بیٹا یسوع المسیح اس دنیا میں آیا۔ ہاللیلویہ! خدا کے بیٹے یسوع نے اس جدائی کی دیوار کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور وہ کیسے کیا؟ کیسے کیا؟ اس نے کچھ کر کے دکھایا، اور کیا کیا؟ اس نے اپنا قیمتی لہو اس صلیب کے اوپر دے دیا، اپنے آپ کو اس نے اس صلیب کے اوپر کیا کر دیا؟ بلیدان کر دیا، تاکہ وہ انسان جس کی رفاقت خدا سے ٹوٹ چکی تھی اس رفاقت کو وہ بحال کر سکے۔ ہاللیلویہ! میرے عزیزو، میرے اور آپ کے گناہ جو کہ رمزی گناہ تھے وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے، جو موت مجھے اور آپ کو آنی تھی، جو موت مجھے اور آپ کو بننا تھا، وہ موت خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کیا کہتا ہے کہ اس کا کچھ بھی حسن و جمال ہے نہ تھا، اور میرے عزیزو اس نے میری اور آپ کی لعنتوں کو اپنے اوپر لے لیا، اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا، اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں تیر ٹھوک دیے گئے، جو کہ میری اور آپ کی راست بازی کو، چال چلن کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارے اندر تو کوئی راست بازی نہیں تھی، ایسا ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں جب آدم نے گناہ کیا تو کیا ہوا؟ اس نے اپنے بدن کو کس سے ڈھانپ لیا؟ انجیر کے پتوں سے، ایسا ہی ہے، پتوں سے ڈھانپ لیا، اور یہ جو پتے ہیں یہ میری اور آپ کی راست بازی کو ظاہر کرتے ہیں میرے عزیزو، جو کہ چند روزہ ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے اور آپ کے گناہوں کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن میرے اور آپ کے گناہ کو ختم کرنے کے لیے خدا کا بیٹا یسوع المسیح جو کہ آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آ جاتا ہے، اور قرآن مقدس میں لکھا ہے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوک دیے جاتے ہیں تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو صلیب دے دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یسوع المسیح کو کہاں پر رکھ دیا جاتا ہے؟ کہاں پر رکھ دیا جاتا ہے؟ قبر کے اندر، اور اس قبر کے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی بڑا جو بھاری پتھر ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ اتنا بھاری پتھر ہوتا ہے کہ یہ کوئی 2 4 یا 10 20 انسانوں سے یہ ہل نہیں سکتا تھا، یہ اتنا بڑا بھاری پتھر ہے۔ اور ایک اسکالر اس پتھر کے بارے میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس پتھر کا جو وزن ہے وہ تقریباً 40,000 پاؤنڈ کے قریب اس پتھر کا وزن تھا، جس کا اگر ہم کلو گرام میں اگر اس پتھر کا وزن اگر ہم معلوم کریں تو تقریباً وہ 25,000 کلو گرام کے قریب اس کا وزن تھا، جو یسوع مسیح کی قبر کے آگے رکھا ہوا تھا۔ اور قبر، اس پتھر کو ہٹانا تو دور کی بات ہے، اس قبر کے باہر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چوکیدار ہیں، جو کہ سپاہی ہیں، ان کا پہرا ہمیں نظر آتا ہے، تاکہ یسوع مسیح کا باہر نکلنا ہر طرح سے انہوں نے اس کو ناممکن کر دیا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو کہ جب خدا کا فرشتہ آتا ہے، اس پتھر کو لڑکاتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح اس قبر سے باہر زندہ آ جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ! میرے اور آپ کے یسوع کو کسی قسم کی رکاوٹ، کوئی دیوار، کوئی بھی پتھر اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ وہ طوفانوں کو تھمانے والا خدا ہے۔ ہاللیلویہ! ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے ہر چیز کے اوپر اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ ہاللیلویہ! خواہ وہ سمندر ہو، وہ زمین ہو، میرے عزیزو وہ گڑھے ہو، وہ قبر ہو، وہ کسی قسم کی بھی بیماری کیوں نہ ہو،
खुदावंद यीशु मसीह ने हर चीज के ऊपर फतह पाई है। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु फातेह यीशु है और उसके लोग भी फातेह हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा अपने आप को उस कब्र से बाहर साबित कर ये ऐलान किया है बनी इंसान के लिए कि मैं अब से अब्दुल्लाबाद क्या हूँ, जिंदा हूँ। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि ये जो सलीब है, ये सलीब ही है जो हमें खुदा के पास पहुंचा सकती है। ये सलीब ही है जो हमें हमेशा की जिंदगी दे सकती है। और मैं और आप अगर इस सलीब के जरिए से खुदा के पास पहुंचेंगे तो तीमुथियुस के खत में क्या लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इंसान के और खुदा के दरमियान में क्या है, वो दरमियानी है। वो मेरा और आपका दरमियानी बन गया ताकि खुदा के साथ इंसान की क्या कर सके, वो सुलह करा सके। हालेलुया। जब हम अपने गुनाहों पर गौर करते हैं, जब हम अपने गुनाहों को तर्क करते हैं और इस सलीब के जरिए से हम खुदा के पास आते हैं तो मेरे जीजो वो हमें पूरी पूरी निजात देता है, वो हमें पूरी पूरी शिफा देता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत ही है जो मुझे और आपको खुदा के साथ मिला सकती है। तो हमें क्या करना है? कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि हमें हर रोज अपनी सलीब उठानी है। हालेलुया। हमें हर रोज अपनी सलीब उठानी है और उसके पीछे जाना है, उसके पीछे चलना है और कहना है कि खुदावंद मैं अपनी सलीब उठाकर तेरे पीछे आता हूँ, आती हूँ, तो मुझे माफ कर। तो मेरा और आपका खुदा जो है वो माफ करने में सच्चा और बड़ा खुदा है। हालेलुया। इसके बाद मेरे अजीजों हम देखते हैं कि हमारा खुदा के साथ मिलाप हो चुका है। हमारा खुदा के साथ मिलाप हो गया। खुदा ने अपना मिलाप वाला हाथ इंसान के साथ बढ़ाया है और अब मेरी और आपकी खुदा उनके साथ सुलह है। हालेलुया। जब हम उसके साथ सुलह करते हैं तो वो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। तो आसमानी मकामों में हमको वो जगह देता है। यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। हालेलुया। अगर ना होते तो मैं तुमसे कहता, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, जगह तैयार करता हूँ। मेरे और आपके लिए जगह तैयार हो चुकी है। मेरा और आपका यीशु मेरे जीजो मेरे और आपके लिए जगह तैयार उसने कर दी। अगर हम सुलह का हाथ खुदा की तरफ बढ़ाते और कहते हैं कि यीशु मैं गुनहगार हूँ, तो मुझ पर रहम कर, तो मुझ पर तरस खा। उस अंधे की तरह मेरे जीजो मरकस की इंजील उसके 5वें बाब में जिसका जिक्र है वो क्या कहता है कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, मुझ पर रहम कर। अगर हम आज अपने गुनाहों पर पछताएं और कहें कि खुदावंद मैंने गुनाह किया है तो मुझ पर रहम कर, उस अंधे की तरह जिसने यीशु मसीह को उसके सही नाम से पुकारा था। किस नाम से पुकारा था? ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, मुझ पर रहम कर। अगर आज आप रहम वाला हाथ, आप रहम की इल्तिजा खुदावंद से करेंगे तो खुदावंद अपने रहम वाले हाथ को आपकी तरफ बढ़ाएगा। हालेलुया। और हमेशा की जिंदगी का आपको वारिस ठहराएगा। लेकिन अगर आप अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे तो मेरे चीजों यहाँ पर आग और गंधक की झील है जो कि गुनहगारों के रहने की जगह है। और यहाँ पर लिखा है कि रोना और दांतों का क्या है, लेकिन एक दूसरी जगह है जहाँ पर हमेशा की जिंदगी का आराम है, जहाँ पर खुशी है, इत्मीनान है, तसल्ली है, जहाँ पर ना भूख है, ना प्यास है, ना गम है, ना रंजो आलम, लेकिन मेरी चीजों यहाँ पर सिर्फ खुशी ही खुशी है। और वो जगह कौन सी है? वो खुदा की हुजूरी है। हालेलुया। अगर आप खुदा की हुजूरी को पाना चाहते हैं तो खुदा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और कहें कि खुदावंद मैं गुनहगार हूँ, मुझ पर रहम कर। रोमियो के खत में हमने क्या पढ़ा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है, महरूम है। हमें जलाल से महरूम नहीं रहना है, बल्कि हमें
जलाल के वारिस बनना है। हालेलुया, हमें जलाल के वारिस बनना है, क्योंकि मेरा और आपका जो यीशु है वो जलाल का बादशाह है। हालेलुया, वो किसका बादशाह है? वो जलाल का बादशाह। इसके बाद मेरे और आपके करने के लिए कुछ काम है। जब हम खुदा के साथ सुलह कर लेते हैं तो उसके बाद हमें खुदा यीशु मसीह को अपने दिल पे जगह देनी है। हालेलुया, अपने दिल में उसको जगह देनी है। और मत्ती रसूल की इंजील में क्या लिखा है कि तू खुदा अपने खुदा से क्या, अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत अकल से क्या कर, मोहब्बत रख, उससे मोहब्बत करनी है और कहना है कि यीशु मैं तुझे अपना दिल देता हूँ, मैं तुझे अपना दिल देती हूँ, तो मेरे दिल में क्या कर रहा है और बसी रहा। इस दिल को किसने बनाया? किसने बनाया? इस दिल को खुदा ने बनाया है। तो उसकी जगह कहाँ पर होनी चाहिए? उसकी जगह भी दिल के अंदर होनी चाहिए। मुकाशवा की किताब उसका 30वां बाब उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है कि देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, उसको अंदर आने दे। और उससे कहेंगे यीशु तेरी जगह बाहर नहीं है, बल्कि तेरी जगह इस दिल के अंदर है, इस दिल के अंदर है और मेरी जिंदगी को कंट्रोल। जब हम उससे अपने दिल में जगह देते हैं तो फिर हमें हर रोज दुआ करने की जरूरत है, अपने घुटनों के बल होकर उसे वक्त देने की जरूरत है। कलीसिया में आए मेरे अजीजों और उसको वक्त दें, अपने घरों में उसको वक्त दें, अपने घरानों में उसको वक्त दें। मत्ती की इंजील में लिखा है कि तू जब दुआ करे तो क्या कर, अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके दुआ कर। हालेलुया, अलहदगी में दुआ कर, कलीसियाई दुआ कर। मेरे अजीजों दुआ में खुदा की हुजूर में झुकना है और फिर हमें क्या करना है? क्या करना है? कलाम मुकद्दस को पढ़ना, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है। जब हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, खुदावंद के पास आते हैं, उसे अपना दिल दे देते हैं, उसको अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो मेरे अजीजों हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दुआ करनी है। फिर हमें क्या करना है? हमें कलाम पढ़ना है और तीसरी बात हमें एक दूसरे से रफाकत रखनी है। हालेलुया, कलीसिया से रफाकत रखनी है। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे की हमें चुगलियां बदखोइयां या हसद नहीं रखना है। ये नहीं कि फलां बहन मुझसे अच्छे कपड़े पहनती है और मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनती हूँ, फलां भाई जो है उसकी इतनी सैलरी है और तुम्हारी इतनी सैलरी है। नहीं, हम कलीसिया में सब एक बदन की तरह है। हालेलुया, हम कलीसिया का क्या है? हम कलीसिया में एक बदन की तरह है और ये बदन कौन है? और ये बदन यीशु मसीह है। हालेलुया, हमें उसके साथ उसमें हर रोज बढ़ना है और एक दूसरे से रफाकत करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें अंजील का पैगाम जो है उसको पूरी दुनिया में फैलाना। मत्ती की इंजील उसका 20 बाब है या 28 बाब है, जो आखिरी बाब है, उसकी 18वीं आयत से अगर हम 20वीं आयत तक पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है कि बस तुम क्या करो, तमाम कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और उसके नाम में क्या करो और मानो और देखो कि मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया, मेरा और आपका यीशु जल्द आने वाला है। जब तक यीशु नहीं आता हमें एक दूसरे को उसकी बातें बतानी है, यीशु मसीह को शेयर करना है। मेरे अजीजों ये जो क्यूब है ये खुदा की खादमा अमेरिका से आई थी और उन्होंने ये क्यूब मुझे गिफ्ट दी और मैं उस खादमा की अगर आपको गवाही दूं तो मेरे अजीजों उस खादमा को स्टेज 4 का कैंसर था। और आपको पता है कि स्टेज 4 का जो कैंसर है वो समझे कि इंसान की आखिरी स्टेज होती है, उसके बाद इंसान के जिंदा रहने की कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रहती है। वो खुदा की खादमा कहती है, वो 4 लोगों का जो ग्रुप है वो अमेरिका से दुबई में आया और उन्होंने वहां पर आकर कलाम मुकद्दस की अंजील का जो बिशारत है उसका काम किया। और वो खादमा कहती है जब वो मेरे साथ जगह जगह पर हम जा रहे थे, हम लोगों को यीशु मसीह की तालीम दे रहे थे, तो मेरे चीजों बहुत से लोगों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। हालेलुया।
اور وہ خادمہ کہتی ہیں کہ مجھے اسٹیج 4 کا کینسر ہے اور میرے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ بہن اس سفر کو آپ کینسل کر دیں، آپ ٹریول نہ کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے۔ لیکن اس خادمہ نے، خدا کی خادمہ نے اس ڈاکٹر سے کہا تو میرے یسوع کو نہیں جانتا ہے، میرا وہ یسوع ہے جو مردوں کو زندہ کرنے اور میرے عزیزوں وہ خدا کی خادمہ وہاں پر آئی اور اس نے 2 ہفتے وہاں پر اسٹے کیا اور ہم نے جگہ جگہ پر جا کر خدا کے کلام کی بشارت کا کام کیا اور وہ صحیح سلامت اپنے ملک واپس گئے۔ اور کچھ مہینوں کے بعد پھر ہمیں یہ خبر ملی کہ خدا کی جو خادمہ مشیل لائل جو ہے وہ مسیح میں سو گئی۔ تو اس عورت نے، اس خدا کی خادمہ نے موت سے وہ نہ ڈری، لیکن اس نے خدا کے کلام کو، اس کی آواز کو بتایا۔ اور میرے عزیزوں وہ جن زندگیوں کے اندر بیج بو کر گئی ہیں وہ میرے عزیزوں اب چرچ کا حصہ ہیں، وہ کلام کو سنتے ہیں، چرچ جاتے ہیں اور وہ خدا کے کلام سے بڑھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں آپ سب کے پاس خدا نے ایک توڑا دیا ہو، بھلے وہ کلام کا توڑا ہے، بڑے وہ میرے عزیزوں گواہی کا توڑا ہے، میرے عزیزوں گانے بجانے کا توڑا ہے، آپ اس توڑے کو استعمال کریں، جگہ جگہ پر جائیں اور انجیل کی بشارت کا کام کریں۔ آپ نہیں جانتے کہ کب خدا آپ کے وسیلہ سے زندگی کو تبدیل کرتا ہے، اور جب زندگی آپ کے وسیلہ سے تبدیل ہوتی ہے تو پھر آپ خدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پھر آپ خدا کے لیے یوٹیلائز ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو خدا کے لیے استعمال کریں، اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی چرچ میں لائیں۔ میں یقین کریں میرا دل اس قدر خوش ہے کہ اس چرچ میں آج پاؤں دھرنے کی بھی جگہ نہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں خدا اس چرچ کو اور بڑھائے گا۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ You can do that۔ اپنے ساتھ اور روحوں کو لائیں، ان کو بیدار کریں، ان کو جگائیں کہ چلو خدا ان کے گھر میں چلے۔ اور خدا کے خادم سے میری جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ہر روز مذبح پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور یہ جو مذبح کی آگ ہے یہ کبھی بھی بجھنی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو ہیکل میں آگ جلتی تھی وہ جو آگ ہے وہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے اور وہ کبھی بجھتی نہیں ہے، اس دیے میں کبھی تیل ختم نہیں ہوتا تھا۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح سے ہماری جو زندگیاں ہیں، جو دیے ہیں، اس میں کبھی تیل ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ان قوالیوں کی طرح نہیں بننا ہے جن کے دیے بجھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں ہر وقت چلتے رہنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزوں ان باتوں کے ساتھ میں اس کلام کو ختم کروں گا کہ اب تک اگر کسی نے خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ہے، آج وقت ہے اپنے قدموں پر کھڑے ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ آج سب اپنا